और कानूनी अमल है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद हैं। केपी में होने वाले इलेक्शन की सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया आज न्यूज को। क्या कहेंगे, आज ज़मीनी इलेक्शन में वोटिंग का अमल जारी है, केपी की इस सूरत-ए-हाल पे क्या इस वक्त देख रहे हैं आप? जी, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इमरान खान साहब को वोट पड़ेंगे और बड़ी तादाद में वोट पड़ेंगे और हमारा मुकाबला जो है वो 1 अगेंस्ट मैनी 13 तो कम से कम ये हैं और 13 के अलावा भी इनकी हमदर्दियां इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ है, तो 14 कर ले इनको, तो ये 14 पार्टियों के साथ हमारा मुकाबला हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह हमें सुरखरू करेगा। और आपको पता है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है और जो हमारा पार्टी का मौक़िफ़ है वो हक और सच पर मबनी है। बाकी जहां तक इन 13 का ताल्लुक है तो इनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि ये अब 13 नहीं, अब एक ही हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपने नजरियात को साइड पे रख के अपने अलग अलग तशख़्ख़ुस को साइड पर रख कर जो है अब सिर्फ सीट जीतने के लिए सब एक हो गए हैं। तो इससे ही जाहिर होता है कि क्या इनकी इखलास और जो इनका नजरियाती वो तशख़्ख़ुस है वो कहाँ रह गया। बाकी हम अकेले मैदान में खड़े और इंशाल्लाह इन सब से लड़ेंगे और हकीकी आज़ादी का जो सफर इमरान खान साहब का मकसद है उसको इंशाल्लाह अचीव करें। अच्छा, हकीकी आज़ादी का सफर जिस तरह से अभी जिक्र करा आपने, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि चोर टोले से हम मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। शाम तक रिजल्ट क्या आता है ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी आता है वो पीटीआई इमरान खान साहब इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से कैसे देख रहे हैं, जो काम कर रहा है इस वक्त केपी में भी और बखूबी तरीके से उसने तमाम काम अपने अंजाम दिए हैं, कैसे देख रहे हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल को? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने बखूबी अपना काम अंजाम दिया। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, अलबत्ता अब उसका काम ठीक है या गलत है वो हर पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो सरबराह है और जो बाकी लोग हैं साथ, जो इंतजामिया है जो बड़े पैमाने पर फैसले कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर जो हैं वो जानिबदार हैं और उनकी तमाम जो है वो इंक्लिनेशन वो झुकाव जो है वो पीडीएम की तरफ और मौजूदा वफाकी हुकूमत की तरफ है। बाकी रह गई बात इलेक्शन की, तो जाहिर है वो इनकी जिम्मेदारी तो आईनी बनती है, अब किसी ने तो करनी है, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात उनके ऊपर हैं, पहले भी थे आज भी हैं और जब तक उनका रवैया ठीक नहीं होता तो रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमने मुकाबले में हिस्सा लेना है और वो हिस्सा इसलिए लेना होता है कि आपने मैदान खाली नहीं छोड़ना होता और आपने अपनी हाजिरी और अपनी जो आपका जो मकसद होता है उसको यकीनी बनाना होता है, तो वो हम कर रहे हैं और इसीलिए इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और अवाम की तादाद तो मेरे ख्याल में किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अवाम में हमारी क्या पजीराई है और इमरान खान साहब को कितना बड़ा एतमाद का एक वोट जो है वो हासिल है। तो इसलिए मुकाबला हम करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। बाकी नताइज को मैनिपुलेट करना वो इनके लिए आसान है और वो अगर ये करेंगे तो उसको खुदेंगे भी, फिर इंशाल्लाह हम आराम से तो नहीं बैठेंगे। ये तो नहीं होगा कि धांधली करेंगे या झुकाव होगा किसी की तरफ और इलेक्शन का फैसला गैर जमहूरी तरीक़ेकार से होने के बाद जो है पीटीआई खामोश बैठेगी। खामोश हम इंशाल्लाह नहीं बैठेंगे, अवामी कुव्वत हमारे साथ है। और जहां तक अब इंतखाबात का ताल्लुक है तो चूंकि ये अवाम का एक आईनी और जमहूरी हक है, हम समझते हैं कि वो अवाम को मिल रहा है, लेकिन अवाम के हक पर चोरी और डाकाजनी भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक तरफ तो आपने ये जिक्र करा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, अगर जिस तरह से भी आपने जिक्र करा कि नताइज को मैनिपुलेट करना इन लोगों के बाएं हाथ का खेल है, मैनिपुलेट हो जाता है और आप खामोश नहीं बैठेंगे, तो आपका इशारा किस तरफ है? लॉन्ग मार्च की तरफ है? दूसरी जानिब ये कि खान साहब 7 सीटों से खुद ही खड़े हो गए, पीटीआई में कोई और फेस नहीं है या सिर्फ मकबूलियत खान साहब की है जिसकी वजह से पीटीआई ने, खान साहब ने 7 सीटों पर खुद ही खड़े होने का फैसला किया? देखिए, 7 सीटों पे खड़े होने का फैसला इस वजह से हुआ है कि हम चूंकि एक मकसद, एक नजरिए के लिए लड़ रहे हैं, तो हम उस नजरिए को अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं और अवाम से उसकी तौसीक चाह रहे हैं। और वो तौसीक इंशाल्लाह अवाम ने ना सिर्फ देगी बल्कि ऑलरेडी दे चुकी है हमें। जहां तक ताल्लुक है फेसेस का, बिल्कुल फेसेस हैं, लेकिन उन फेसेस का ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनको रिजेक्ट किया जा रहा है और सिर्फ खान साहब ही एक शख्सियत है। खान साहब पार्टी के लीडर हैं, पार्टी का फेस है, लेकिन इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद जो है वो अपनी नजरियाती तौसीक है, तस्दीक है अवाम से, अवाम के सपोर्ट की। जहां तक ताल्लुक है आगे के लिए अमल का, तो वो बिल्कुल हमारा है, लॉन्ग मार्च होगा और खान साहब ने कहा है कि इसी महीने इंशाल्लाह होगा, तो उसकी तारीख का ऐलान उन्होंने करना है और जैसी होगा तो फिर आप देख लेंगे इस्लामाबाद में जो तब्दीली आएगी इंशाल्लाह वो अवामी ताकत के जरिए आएगी।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب، اپنے وقت دیا آج نیوز کو۔ کے پی کے میں الیکشن آج ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات کے حوالے سے سندھ اور پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں، مگر کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نتائج جو بھی ہوں وہ قبول کرتے ہیں، لیکن اس کو مینوپولیٹ کرنا اس وقت حکومت کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اس کو پھر ماننا سب کے بھی حق میں ضروری ہے۔ بالکل، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن کا جو معرکہ ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت سیاستدان اے این پی کے زاہد خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج کے اس انتخابات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کا تو حکومت ہے اور اس نے سرکاری مشینری پول استعمال کی۔ آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن کو تو اتنا ڈرایا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن تو اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے۔ عمران خان صاحب ہمارے صوبے کے ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ ساتھ ہوتے ہیں، وزیر ساتھ ہوتے ہیں اور ساری جو مشینری ہے وہ استعمال کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ مقابلہ کر رہے ہیں، مقابلہ کریں گے۔ لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، سوات میں ان کے یہ محمود خان یہ سوات کا ہے جو وزیر اعلیٰ ہے، یہ سوات نہیں جا سکتا ہے، اس کے وہ دوسرے جو ممبرز ہیں وہ آ کے ادھر جلسے شلسے کرتے لیکن سوات میں نہیں جا سکتے کیونکہ سوات میں عوام اٹھے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، حالات وہاں چینج ہے، بالکل تبدیلی ہے وہاں پہ۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کے جو اسٹیبلشمنٹ اپنے جو ریاستی مشینری ہے یا صوبائی مشینری ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روکے۔ اگر آسانی ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ پشاور میں ایک اسٹیشن پہ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ایم پی اندر گیا اسٹیشن کے اندر جو کہ اس کا کام ہی نہیں تھا۔ تو اگر یہ صورتحال ہو کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بیٹھا ہو اور وہ یہی دیکھ رہا ہو کہ جی جو کچھ کرنا ہے تو کرتے جائے، تو میرے خیال میں تو پھر لیول پلان تو نہیں ہوا ایز اے گراؤنڈ۔ تو پھر ہمیں زاہد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے تو آج کے الیکشن کمیشن کے جو تمام تر انتظامات ہیں تو آپ ان سے مطمئن نہیں ہیں؟ مطلب نہیں، دیکھیں جی ہم تو شروع سے مطمئن نہیں ہے کہ اگر ان کو ہم نے یہی کہا تھا کہ جب وہ لوگ سرکاری مشینری استعمال کر رہے تھے، جلسے جلوسوں میں لوگوں کو لے کے آ رہے تھے، سرکاری وسائل استعمال کر رہے تھے، تو الیکشن کمیشن نے کیا ایکشن لیا؟ اگر اس وقت اس نے الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں لیا تو آج کیا ہم اسے توقع کریں گے کہ وہ جی آج کوئی تیر مارے گا؟ کیونکہ آج تو سارے پولیس ہے، پولیس تو ظاہر ہے کہ انہی کی ہے، ان کی حکومت ہے، وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹیچرز ان کی ہے وہ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے تھا، جب ایک وہ پنجاب میں ایک جو این اے کے الیکشن ہوا تھا اس میں جو ایکشن لیا تھا، اگر اس طرح ایکشن ادھر لے لیتے تو شاید یہ حالات ایسے نہ ہوتے جو آج ہے۔ لیکن ہم پھر بھی ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ ہم نے نہ کہ دہشت گردوں سے نہیں ڈرتے تو ان سے کیا ڈریں گے کہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے، ہمارے لوگ نکلے ہوئے اور انشاءاللہ ہم پورا زور شور سے۔ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اے این پی ایک اسٹرانگ جماعت ہے، تو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر آپ لوگوں نے کس طرح اپنی کیمپین کی ہے اور لوگوں کے جو ہے وہ سپورٹ آپ کو کتنا ملا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے گا۔ دیکھیے جی ظاہر ہے کہ لوگوں کو تو سپورٹ ہمارے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو ہمارے جو دو حلقے ہیں، دونوں حلقوں میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے اور ہمارے جو لیڈرشپ تھی وہ دن رات اپنا محنت کر رہے تھے، کام کر رہے تھے، ہمارے ورکر لگے ہوئے تھے۔ ہم اس سے اپنے ورکر سے اور اپنے لیڈرشپ سے مطمئن ہیں کہ انہیں جتنا اسٹرگل کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 دفعہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کو پوسٹپون کرنے کی کوشش کی تو ہم نے تھریٹ کیا کہ نہیں، ہم ہائی کورٹ میں بھی ان کے خلاف گئے کہ ابھی الیکشن ہے تو اس کو ہونے دے۔ تو ہماری صوبے کا تو اپنا ایک ہے، لیکن دیکھیں 2013 میں جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اور وہ ہمارے سے چین کے ان کو دیا، 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ہم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے تھے اور باقی پی ٹی آئی کو کھلا میدان دیا تھا۔ تو اگر یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے، لیکن فی الحال تو خیر ایسے نہیں ہے کیونکہ ہم نے بس تہیہ کیا ہوا ہے کہ ابھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم ہر صورت میں مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمارے ورکر بھی ابھی اس وقت پرجوش ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نہیں، ابھی پشاور میں ہوا جو پی ٹی آئی کے آ گئے تو ہمارے میں یہی زاہد خان صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتی تھی کہ پشاور میں N31 کا جو حلقہ ہے وہاں پر بد انتظامی ہوئی ہے، بد نظمی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان اور اے این پی کے جو کارکنان تھے وہ آپس میں گتم گتا ہو گئے، نعرے بازی کی۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اپنے کارکنان کو کیا ہدایت دی ہیں کہ اس طرح کوئی بھی اگر بد نظمی ہو تو آپ لوگ کی طرف سے تھوڑی خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیں جی ہمارے تو ہے، لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ جب ان کے ایم پی اے کا
कोई किरदार नहीं, और अंदर आते हुए इलेक्शन कमीशन और या वहाँ पे इंतजामिया खामोश तमाशाई बैठी होती तो फिर हमारे कारकुन भी तो जज्बाती होते हैं ना, कि पहले भी हमारे साथ ये हुआ तो अभी भी हमारे साथ हुई। आपको पता है कि 2018 में पेशावर में हारून बिलोर को शहीद किया गया, तो हमारे तो कारकुन भी जज्बाती है। हम कहते हैं भी कि हम तो आदम तशद्दुद वाले लोग हैं, लेकिन जब हुकूमत अपनी मशीनरी इस्तेमाल करती हैं और पुरजोर तरीके से, तो जाहिर है कि फिर हमारे कारकुन भी इस्तेमाल में आते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और अभी जो पेशावर में हुआ यही हुआ, तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे कि या तो पोलिंग बंद कर देते या वहाँ अमला जो वहाँ पे था, जो पुलिस है या जो भी सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे उनसे पूछ गूछ कर लेते। लेकिन नारेबाजी के बाद जो है वो पोलिंग थोड़ी देर के लिए रोक दी गई थी जाहिद खान साहब। बिल्कुल रुक गई थी। रुकने का तो ये मतलब नहीं है ना कि आपने रुकी तो फिर आप एक्शन भी तो ले ना। वहाँ जो वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो भी पुलिस है या कोई, उनके खिलाफ इसको इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था कि वो बंदा कैसे एमपीए अंदर चला गया, उसका क्या हक था, किस आताती के अंदर वो अंदर चला गया, या उसका वोट था कि वोट डालने गया था। अगर वो किसी और हाल के स्याह के अंदर जाते हैं तो फिर तो हमारे कारकुनों की भी जज्बात है ना। बिल्कुल जाहिद खान साहब, इलेक्शन कमीशन ने ये बात तो वाजे कही है कि अगर किसी जमात को या किसी वहां पर जो वोटर है उसको किसी किस्म की कोई शिकायत है तो वो हमें बता सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेन दर्ज की है इस हवाले से? देखिए जी, हमारे वकील यहाँ बैठा होता है, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई हाल नहीं पूछा गया है। ये हम आपका क्या ख्याल है कि हमारे वहाँ पे होते, हम हर वक्त इधर इलेक्शन कमीशन में, इस्लामाबाद में भी, हेडक्वार्टर में भी हमारे वकील बैठा होते हैं और वहाँ से जो सूरत बनती है वो उस वक्त आके बताते हैं और साथ साथ करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता है ना। हम तो वो एक्शन को देख रहे हैं ना कि एक्शन क्यों नहीं होता है। अगर एक्शन नहीं होगा तो इसका ये मतलब है कि या तो आप बहुत कमजोर है या मिले हुए, दो बातें हैं ना, तीसरी बात तो नहीं हो सकते। क्योंकि सुबह शाम तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को जो इमरान है वो तो गालियां निकालते रहते, तो वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, आपको अपने आप को नहीं बचा सकते, तो इलेक्शन को कैसे बचा लेगा। बहरहाल हम इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। ठीक है, जाहिद खान साहब सियासतदान हैं, एएनपी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और उनका यही कहना था कि वो इलेक्शन कमीशन के इकदामात से जो है वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन तो जारी है, केपीके में भी सूरत हाल बहुत अच्छे अंदाज में भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हाजी गुलाम अली साहब हैं, साबिक सेनेटर जेयूआई से। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आज न्यूज को। क्या कहेंगे, केपीके में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज की, किस तरह से देख रहे हैं इलेक्शन को, और जेयूआई क्या तब्दीली लेकर आने वाली है वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज अभी हम पुलिस स्टेशनों पे फिर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पुरअमन माहौल, मैंने सुबह भी एक पैगाम सारे पेशावर को दिया था कि हम आपस में भाई हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पुरअमन माहौल में हम इलेक्शन करेंगे और लोग कारकर्दगी को देखकर वोट दे, और इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे बहुत पुरअमन माहौल में इलेक्शन जारी है। और पेशावर के अवाम समझदार हैं, सूबे का दारुल खिलाफ है, पेशावर है, यहाँ के बाकी नौजवान माएँ बहनें, इंशाअल्लाह ताला आप देख लेंगे जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ पर 5 के 5 मेयर सीटें हमने जीती थी और डिस्ट्रिक्ट मेयर भी पेशावर का हमने जीता था। आज भी इंशाअल्लाह ताला पीडीएम का उम्मीदवार अलहाज गुलाम अहमद बिलोर जीतेगा, कारखदे में अमल वली खान और मर्दान में इंशाअल्लाह ताला शेखुल अजीज मौलाना कासिम साहब कामयाब होंगे। क्योंकि आप देख लें हमारे जो इमरान खान साहब है, उन्होंने नौजवानों के इखलाकियात को तबाह कर, शख्सगी खत्म कर दी गई। बात शुरू करते हैं इल्जामात से, खत्म करते हैं गालियों पे, फिर इदारों के खिलाफ, डॉक्टरों के खिलाफ, प्रोफेसरों के खिलाफ, असातिज़ा के खिलाफ, यानी एक सेक्टर भी नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे भी वादा, आपके वसातत से पूरी कौम से वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी, कौम की कामयाबी होगी, पाकिस्तान की कामयाबी होगी, पाकिस्तान के इदारों की, असातिज़ा की, प्रोफेसर की, डॉक्टर्स की कामयाबी होगी, पेशावर के अवाम की कामयाबी होगी, चारसदा और मर्दान के अवाम की कामयाबी होगी। और इंशाअल्लाह ताला हम एक शाइस्तगी का सियासत करते हैं, जमहूरी अमल से गुजर रहे हैं। हम न किसी पे इल्जाम लगाते हैं, न किसी को गालियां देते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने नौजवानों के इखलाक तबाह किए, ये हमारे बच्चे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इसको गले लगाएंगे और फिर अपने हाथ मिलाकर शाइस्तगी का, इखलाकियात का वो दौर शुरू होगा जो इससे पहले था।
اچھا حاجی غلام صاحب، ابھی خان صاحب کا آپ نے ذکر کرا، جس طرح سے عمران خان صاحب نے آج بولا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پی ڈی ایم، الیکشن کمیشن اور دیگر ایسے ادارے جو کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں، ان سے نبردآزمہ ہونے کا وقت ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں خان صاحب کے اس جملے کو، انہوں نے ڈائریکٹ ایک بار پھر سے تنقید کی؟ دیکھیں، میں پاکستان کے عوام سے، نوجوانوں سے، ماؤں بہنوں سے، ان سب سے اپیل کرتا ہوں، ایک شخص جب فوج کے خلاف بولتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے، اساتذہ کے خلاف بولتا ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بولتا ہے، یہ کیوں بولتا ہے؟ یہ وہی چاہتا ہے جس طرح ان کو لایا گیا، ورنہ اس سے پہلے 25 سال کا ایک سیٹ تھا، اور وہ بھی لوگوں کے مرہون منت تھی تمام سیاسی جماعتوں کا کہ کہتے تھے ہمیں یہ چھوڑ دو. اب جس طرح وہ لاتے وہ کہتے کہ وہ تو برملا کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے ملے، برملا کہتے کہ میں وہ سب نوکری کروں گا. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے اس کا باپ ختم ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ان کو اقتدار سے نکال کر سڑکوں پر اس طرح گھما رہا ہے کہ اس کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب، سابق سینیٹر جے یو آئی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کے پی کے میں اس وقت جو الیکشن جاری اس کی صورتحال پہ بات کریں تو